This is a silver play button from YouTube. Yeah. Your fans may have found you will searching YouTube. Their number increased because of your unique voice and the extreme community that you established. Subscriber with the Silver Creator Award. Congratulations. Wow. Cannot wait for you. Igedje. Can you please read the name as well? Yeah, Susan was Chikichi. 24K more subscribers to get this award. Huh? कहाँनिर यहाँ माथि विश्व हैन यहाँ है थ्याङ्क यू सो थ्याङ्क यू सो मच युपिएसबाट है तपाईँ Yeah. Yeah, you got it, bro. Costco. This is a silver play button from YouTube. Yeah. Yeah, of course, I'm so happy and excited. Chiran Kaga खिच्दै हुनुहुन्छ. This is amazing, you know, from me. Yeah, you got it. Okay. And So, silver play button for Yeah. 100K subscribers. Give me. We are all fans. You got it. Biswa Limbu, Mero Online TV, Thank you. from. You got it. Wow, this is amazing, bro. यसलाई तुरुन्तै अनबक्सिङ गरिहाल्नु पर्ला. लाइट साइड बाल राजा अनि टक्क खोल्दै हालौँ. Yeah. थ्याङ्क यू. यहाँ एउटा अलरेडी छ. त्यसपछि छ यहाँ छ अर्को यो के भन्छ गोल्ड प्ले बटन अर्को छँदैछ. सो दिस इज थर्ड वान. सो अब नेपाल लगेको होइन यो चाहिँ विश्व लिम्बू भन्ने मेरो जुन पर्सनल च्यानल थियो त्यो च्यानलको हो. सो लभ यु अल. आइ एम सो ह्याप्पी टुडे. आइ एम सो ग्रेटफुल टु एभ्री वान. सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. हृदयभरिको माया दिन चाहन्छु. देशको मुहार खुसीको मुहार चिरन काका पनि अहिले कपाल सपाल काटेर टक्क त्यो त्यहाँ राख्नुहोस् अनि खिच्न सुरु गर्नु. ओके ठिक छ. अब चाहिँ म लुगा पनि चेन्ज गर्छु. ओके थ्याङ्क यू एभ्री वान. थ्याङ्क यू धेरैचोटि भनिसकेँ र फेरि पनि भन्नुपर्छ. यस्तै तपाईँहरूको मायाले गर्दाखेरि आज एउटा अचिभमेन्ट मैले प्राप्त गरेको छु. युट्युब क्रिएटर अवार्ड सिल्भर प्ले बटन. दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिङ बाई द वे. किनभने युट्युबर भइसकेपछि यो अवार्ड चाहिँ एकदमै मिनिङफुल छ. र आज जुन यो अवार्ड तपाईँहरूले दिलाउनु भएको छ हृदयभरिको माया यहाँहरूलाई दिन चाहन्छु. सो म अनबक्सिङ गर्दैछु. कृपया ढोका बन्द गरिदिनु होला. Finally. Yeah. Cheers. Thank you. Thank you, YouTube. Yo. Woohoo. Yes. Oh my God. Congratulations on your subscriber milestone. We are honored to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional. This award was inspected and packaged with great care. Okay, यो सिल्भर प्ले बटन मैले अनबक्सिङ सुरु गरिसकेको छु. यहाँ के लेखिएको छ यो कुराहरू सुनाउने छु. इन्ट्रेस्टिङ छ, रमाइलो छ र चिरन काकालाई पनि मैले बोलाइसकेको छु. काका स्वागत छ तपाईँलाई पनि. Thank you. Are you excited? Yeah, excited. Yeah, really amazing. Yeah. It's really. Do you love this? Yeah, You wanna really, get this? really. Yeah, I reading. What this? Yeah. That's very amazing thing. YouTube. Yeah. Yeah.
So, do you remember your first subscriber? Yeah. Your 100th. Yeah. Yeah. Or your 100th subscriber. 1000th. 1000 subscriber. Chances you are due, and we know that you will definitely remember your Yeah. 100th Definitely. subscriber. त्यही भनेको. Your fans may have found you will searching YouTube. Learn about you through a friend, or maybe you saw of us recommended video. No matter how they can your channels. Fans stayed and their number increased because of your unique voice and the excitement. Sorry. Excitement. Yeah. Excitement. Yeah, bro. Yeah. Of being part of the growing community that you established. No? Yeah, bro. We are thrilled to see the development of your community and are proud to honor your impressive milestone of reaching 100 subscriber with the Silver Creator Award. Congratulations. We know that you have many more stories to share with your community. Yes. And we know that your fans cannot wait for you engage. Yeah. Yeah, that's right, bro. and amaze them even more with your commitment and creativity. Yeah. So keep creating, keep building. We can't wait to see that you will do next, and we're here to support you. Yeah. Along the way. Yes. Along the way. And do know, when you reach you million subscriber, you may just write to you and ask. Yeah. 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 Do you remember your 100 subscribers, your license? I know you're sincerely. Yeah, you're sincerely. Thank you, YouTube. Tala naam pani. Can you please read the name as well? Yeah, Susan was Chikichi. Eco YouTube. Thank you, audience. YouTube. Eco YouTube. Eco is CEO. CEO, yeah. Chief Executive Officer. Yeah, So, thank you all my fans. Custom yaar. Yeah. Thank you, yaar. के हो यो यस्तो हाम्रो पनि आउँछ अलिअलि त हैन सो थ्यांक यू विश्व काका Yeah. Thank you, Kaka. So, where did you learn to read like this? I mean, like your English is absolutely amazing. It's very funny, you know. Yeah, this is very easy, bro. Yeah, very easy. For me, it's very beautiful award. Yeah, bro. Yeah. 10,100 subscriber. 100,000. Yeah. 100,000. 100K. 100K subscriber. Your Biswa Limbu personal channel, you know. Can you please open this and show our audience. Yeah, audience. Thank you, YouTube. Yeah. Wow, celebration. Yeah, Biswa Limbu. Presented to Biswa Limbu for passing 100K subscriber. YouTube. Wow. Yeah, bro.
all my fan love you. It means you're also getting this award very soon. Yeah. In near future. Yeah. You have 82,000 subscribers or 76k subscribers, 76, right? yeah. So it means you just have 24 more 24k more subscribers to get this award. Huh? Yeah. So it means you're getting this award very soon. So thank you audience, love you. आज चाहिँ एउटा फन्नी वेमा किनभने चिरनको इङ्ग्लिस त्यति नराम्रो चाहिँ होइन र त्यति साह्रो राम्रो पनि होइन, तर उसले जुन कोसिस गरेको छ यो कोसिस चाहिँ जारी राख्नुपर्छ। मैले पनि यसरी कोसिस गरेर अलिकति तपाईँको भन्दा चाहिँ थोरै राम्रो छ है, माफ गर्नु होला काका। My feelings, my creativity. Yeah. Good bro. Yeah. Subscribe channel or more subscribe. More 1,000 subscriber. Yeah. You can do red bottom click there. if you new guy. Yeah. New guy. So can you please tell more about your channel as well? Yeah, my channel Chiron Rai official. Subscribe to my channel and Biswa Limbu and Mero Online TV. This kumar live subscribe गरिदिनु होला। Okay, thank you. र यो चाहिँ 100k को अवार्ड हो। अब यसलाई सजाएर राख्नु पर्ने छ। हामीसँग दुईटा अलरेडी छ। मेरो अनलाइन तेस्रो हुन्छ। अब तिम्रो पनि आयो भने चौथो हुन्छ। नेपाल लगेको आयो भने पाँचौं हुन्छ। या, तिम्रो पनि आयो भने यही राख्छौ? यहाँ राख्ने हो। या, मेरो अफिस सागामा लगेर जान्छौ। अनि यहाँ राख्छु। हो? तपाईले गर्दा हुन्छ नि त, मेरो त भयो भने पनि। ओके। सो त्यसकारणले म प्रोसेसिङ गर्दैछु। पहिलेको भन्दा यो चाहिँ अलिकति अझै क्वालिटीको आउँदै रहेछ। यो एकदम राम्रो सर्टिफिकेट छ। हामीसँग नजिकै छ। पहिलेको र यसमा के फरक छ? यो अलि धुलो परेको छ। त्यो न्यू छ। तर सेम छ है? सेम छ। ए यो चाहिँ पछि हाल्यो हो यो। सो वी हैव गोल्ड प्ले। सो म्याडम प्लिज ल्याइदिनुस् हामीसँग काकी पनि हुनुहुन्छ। एकजना काकी हुनुहुन्छ। यो पनि हामी राख्नेछौँ। सबैभन्दा ठुलो एकदमै राम्रो हेर्दाखेरि ओके यो हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग 3टा अवार्ड भइसकेको छ। यति छ हामीसँग। सो यसमा चाहिँ हामीसँग पुरै 10 लाख पुगेपछि पाएको यो हाम्रो अवार्ड हो। यस। हाम्रो यहाँनिर खुन त होइन पसिना रगत पसिनाहरू चाहिँ बल यहाँनिर हाल बगाएर त होइन। धेरै दुःख। कस्तो दामी हुन्छ। ब्लड स्वेट एन्ड टियर्स। यो त रोडिसको होइन? रोडिसको भन्दैन। ब्लड स्वेट एन्ड टियर्स ब्रो, you get it bro. You can do also everything, you know. You have no subscriber, you can create your video content. हामीसँग 3वटा अवार्ड भइसकेको छ। विश्व काकाको यहाँनिर ठुलो मेहनत पसिना लगाव बुद्धिको कारणले गर्दा यो प्राप्त गर्नु भएको छ। हामी पनि कोसिस गर्दैछौँ। पाइन्छ त थाहा छैन, तर अफकोर्स राम्रो युट्युब गर्न सक्यो भने गर्छ। ल त्यही हो। ओके, थ्याङ्क यू रमेश काकाले खिच्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ सुनको हो, यो 2टा चाँदीको। अनि अनु बहिनीलाई पनि थ्याङ्क यू, यो देखाउन आइदिनु भयो। सो थ्याङ्क यू एभ्रिवान, लभ यू अल। थ्याङ्क यू अडियन्स, लभ यू अल। यस। या।